Hola a todos y sean bienvenidos a otra entrega de nuestro juego Regreso, futuro. Capítulo 3 ya a esta altura. Ha estado bastante interesante este capítulo porque en el capítulo 2 habíamos logrado arreglar todo, pero quedó la cagada con un detalle y vamos a ver qué pasa ahora. Eh, Jennifer está muy cambiada según lo que podíamos ver porque como que había terminado con Marty, la pura cagada que en el mundo y algo tiene que ver la mágica Edna, la vieja de mierda que vimos en el primer capítulo tiene algo que ver ahora también con el cambio del doc, así que vamos a ver qué onda. Eh, Empezamos a jugar. Habíamos quedado en que le estábamos preguntando a Viv que se trataba sobre el ciudadano Blues y todo ese asunto y vimos a Jennifer yendo para el callejón, así que veamos las pistas que nos dicen. Rápido, ahí va Jennifer por el callejón. Te puedes fiar de ella, ¿verdad? Debería hablar con Jennifer en el callejón. Te ayudará a encontrarte y a hablar con tanta gente como puedas para poder así descubrir quién es tu aliado y quién no. Jennifer está en el callejón detrás de Sopa Más. Date una vuelta y habla con ella. Si voy entonces. Se la vi yendo para allá. Vamos a ver. Oye, Marty corre más ahora, weón. ¿Qué pasa, weón? Vamos a ver qué nos puede decir el chiquilla. Bueno, no sé por qué están todos peleados aquí, weón. Todo raro aquí. Y una es como una banda vandálica, así, ¿verdad? A ver. La misma pista. Hablar con ella, a ver. Jennifer! Jen! You got a problem? Oh, déjate What's tirado. the deal, Jennifer? He left me stranded outside the city gates. Yeah, that was pretty rotten, Es wasn't un it? ejemplo I'm horrible. such a horrible role model. Better get away before I corrupt you. Qué mierda, man. Qué pinta. Leech and the whoosh bags. Never Jamás heard oí of de them. ellos. No, you wouldn't Creo que have. no. They don't play No much pone mucho punk on punk those smooth en esa jazz emisora de stations jazz you suave que sueles listen to. escuchar. Smooth Jazz jazz. suave, How pero can ¿cómo? possibly be Esa that cabeza smart, cuadrada. even in an mundo alternate timeline? alternativo. Me faltó algo de pintura. Give me a can of spray paint. I got Una an urge to próxima paint entrada. something. Happy little Ruidos trees. felices, Get cómprate yourself una a guardia. No voy a watercolor kit. compartir I'm el not muro. sharing my wall. Qué amable, weón. ¿Qué piensa del otro yo? So, Jennifer, Uh-huh. what do you think of me? I don't. Gracias. ¿Sabes algo de Div Can you get últimamente? a load of Biff Tannen back there? He's so, Calm. yeah, creeps me out. You and me both. If that's what the Eso es lo Citizen que- Plus program's all que va about, el I'll ciudadano stay a plus, yo quiero ser un Citizen ciudadano. minus. Me parece un ciudadano menos. Pero más ciudadano plus. What do you know about the Citizen Plus program? Only what I hear on Solo que TV, lo- and the solo que radio, solo teleradio and the y newspapers, prensa. and the PA Que lo que systems se ve all como over siempre el town. pueblo They want quieren everybody que se to junten enroll, todos and they say y it'll así make sean us all felices y bien happy and adaptados, well-adjusted, lo which is cual why I'm gonna es stay por clear lo of que... it. No alcancé a leer el último. La wea. Yo sería ser popular. Seriously, what have you got against me? Popular, I'm kind ¿no? of popular, right? Very popular Mucho, en ciertos among a certain grupos. crowd. What crowd? Dorks. Los capullos. Gracias Martín Fly por ser capullo. Tengo un plan para arreglar Hill Valley. Hill Valley's totally screwed up, but I got a Tengo un plan to plan para fix arreglarlo. everything. You do, huh? Plan, I'm gonna go talk to Voy a hablar con Citizen el ciudadano Brown and Brown get para him que to make arregle it las all cosas. better. That sounds like the kind of plan you'd come up with, weirdo. Citizen Brown is a Ciudadano Brown es really un great activo. guy. You're wasting your breath, Martin. Martin, I no don't me buy traigo into eso all de that ser happy feliz. talk. No, really, this crazy serio. police state wasn't his idea. Descifrado, We'll all get esta him policía done no once and fue- have a good sí. talk with him. You know, I Sabe, almost feel casi me da sorry for pena. you. Oh. ¿Qué quiere decir con capullos? Ya, ¿qué quiere decir con Marty capullo? McFly, a dork? Martin Fly un It's capullo imposible, no impossible. He puede ser can't un be a capullo. dork. Okay, anyone who Bueno, talks about quiere que le himself in decimos the tercera third persona es un person capullo. is a dork. Romper las reglas, So you ¿sabes? spend most of Dime, your te vas a time olvidar donde dice vandalizing una propiedad public pública. property? Don't even think about Pero snitching a on menos que te me, quieres que te unless you metan want this que te spray metan la can up labor. your... Oh. No, listen, you got me wrong. I'm looking to break a few rules myself. Martin Fly ahí, You- mostrando su intención al tiro, ¿no? Un coronel What do you know peligroso. about harboring dangerous animals? So you met my new Está boyfriend. todo con mi nuevo novio. Oh, lighten up. Nuevo novio. Ahí Martin Fly me puso una cara de... ¿Qué mierda dijiste? ¿Mierda? ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde puedo hacerme artículos ilegales? You know where I could score some forbidden materials? Do I strike you as somebody who would Te voy a possess caer en illegal que puedes tener substances? sustancia ilegal.
Kinda, yeah. And you strike me as somebody who would turn Sí, in debería, somebody like me. definitivamente. Next topic. Muestra pública de afecto, ¿en This serio? ban on public displays of affection bites. Hey, you're Estás talking hablando about de my mi most infracción favorite favorita. legal infraction of all. Yeah? Not with Pero you. contigo. Ew. Gracias. Trata contra la ley This de law tolerancia. against public kissing is a load of bull, right? Yeah, this town is Te full of despreocupa. it. What are you gonna ¿Qué se le do? va a hacer? Protest, that's what. Let's go stage a public Ah, sí. kiss-in. Let's not and say we did. Y pintar grafiti no es una infracción Isn't grave. graffiti a major infraction? You'd think. But after Big Brown had all those Brown buildings hizo que coated in that Regreso Teflon le polymer pusieron junk a couple years de ago, Teflón hace graffiti's unos been años knocked down pusieron to una demerit sanción de 2 offense. puntos, Go imagínate. fig. Es igual. On second thought, maybe I don't want to know any more about breaking the rules. Wuss. Mis padres son por casualidad un My mom normal. and dad, What about them? would you say they're normal? By Hill Valley Por lo tanto, standards, tendré que yeah. decir, In other resumiendo, words, they're están warped beyond. estropeados más allá de cualquier... Sorry to be the one to break it to you. Adelante, corrupto. Look, I don't know what you got against me in this timeline Destrúyeme. lately, but I'm here to make things right. I've missed you, you know? Take a look at Oh. me, Martin. Do I Debería look like the creerse, kind of chico, girl que that como would hang around the presidente de la president brigada. of the Junior Brown Junior Brigade? Brown, ¿qué I don't know mierda what es the hell you're eso? talking about, but I gotta admit, I kind of like you like this. Oh, barf? Pero qué mierda, man. A ver, You hay act que like seguir. I'm a Esta turn cosa on, es but un I anime, don't pero buy no me lo it. We trago. were Vamos meant a ir to uno be para el otro. together. Look, just because I let you Mira, solo tag que te along to a dejado couple concerts pegarme un doesn't par de mean we're conciertos, Romeo no and significa que Juliet. seamos Romeo y I mean, Julieta. Es sure, decir, you're a creo little que cute, pero todo but eso you're a into mí, all this estudiante de honor honor, student crap. estudiante de Honor honor. No, student. pues, And Martin I'm McFly parece que era into un... more interesting things. And guys. La wea, Going out with someone Martin else, McFly, no sé qué I le bet pasó I aquí can en make you este forget it. tiempo. Es su- Sorry, Martin, but you just don't rate anymore. Voy a ver si- It won't be long before I see Citizen Brown. Hey, can I come with you? You want to see Citizen Brown too? Yeah. Maybe Me he can parece give me a cuando te heart dio when un he gives cerebro. you a brain. Couldn't hurt to ask. Preguntar una araña. You going Le out with pregunté, ¿esta someone wea else? parece? I bet I can make you forget him. Sorry, Martin, but you just don't rate anymore. Your paint's starting to streak. Ah. Caja de municiones. ¿Puedo robarle pintura? Must be where Jen keeps her paints. Locked. No, ¿por qué? Pero son las mismas y yo hablé con ella, weón. Trasto. Qué chucha, weón. Qué miedo que cerró las pistas de nuevo, weón. That junk looks El trato awful son- familiar. Me son muy 50 familiar, years como 50 familiar. años familiar. Ah. Y esta weón, tabla. I don't want to go digging through the trash unless Sí, I imperativo. absolutely have to. Y para acá, puerta. Cerrado. Ya, será entonces, pues, hay que irse de aquí. Va. Voy a ir de callejón. Bien ahí. Hola, mamá. Look out, son! Sube el carrito de golf. Mom? La mamá, weón. La mamá de Martin McFly. A ver, veamos el autito super eléctrico este. Martin! Oh, hey, Mom. ¿Qué haces aquí? So, what? Are you out here shopping or something? Oh, shopping? ¿Quién va a Who comprar esta shops altura? anymore? No, it's that time of the month for me again. For my civic duty. I'll be De polishing ver the cívico, me voy a statue pasar all el día day. limpiando la estatua. Oh, right. ¿De quién es el cochecito de golf? What's with the golf cart, Mom? Now, Martin, I know you're embarrassed to be No, sí, driving bueno, el around año in pasado, last pero no year's podíamos model, but we really can't afford permitir ese modelo del 86 yet. 86. What about my truck? Que hay de mi camioneta. No one Nadie owns tiene a un ejemplo, truck in Martin. Hill Valley. Creo que no te Martin, pasa are nada. you sure you're feeling okay? Yeah. I must have had a really vivid dream last night. Sueño muy vivido. Well, I hope your dream world was more fun than this one. Could you do me a favor? Un enredo más o I menos forgot aquí, to give man. your father Era my tu padre, mi timesheet horario de for la semana last pasada. week, Y ahora and now el señor Mr. Nosy is convinced that I'm hiding me something from him. cree que le estoy escondiendo algo. Aren't they Parece. annoying?
But No, Citizen Brown siempre dice Brown una vida always ordenada es says, una vida a scheduled life is a happy life. feliz. Anywho, could you be a dear and drop it off at the house? Here, take the car. Actually, I I sí, yo know, también te dear. Love quiero. you Te daría too. un beso, pero I'd sabes give que you a no kiss, but you know what supondría that eso. gets you. Don't forget to pick me up this evening. yeah, sure. Pues debo ir a la casa, weón. No parece que nadie tenga. No parece que nadie más tenga nada que decir por aquí en el centro. Si tú es un vehículo, alguien te llave para poder usarlo. Lorraine te dio la llave de tu libertad. Y el coche familiar a dar una vuelta. Salir de aquí entonces. Well, it's not the Bueno, truck, but I guess presumo it'll que se do. servirá. Super a 1000 por hora ahí en ese super deportivo del año 85, un año antes, ¿no? Pues es casi un modelo nuevo. La wea, ¿no? Hoy llegamos a la casa, weón. Y la casa está cerrada, miren la puerta, weón. Tiene como weas de no entrar y todo eso, weón. I don't know, John. Isn't this illegal? What isn't illegal in Hill Valley? ¿Qué no es ilegal en general? What if Citizen Brown's watching? Don't worry, nobody can see us here. Nadie puede ver. He's a peeping Tom. Dad, try to warn your old man the next time, okay? Hey, Demerit? Hey, what for? Es un sapo, es un sapo. Amigo los pistas, weón. Sufficiently polished. Venimos con el viejo, Good day, citizen. Con la guitarra. I saw Mom Mira, downtown. me pide que te dice Told me to give this to you. Thanks. Say, que what gives se puso around por here? aquí. Ah, you know, the usual. Keeping Tengo tabs vigilar on Hill Hill Valley Valley con through mi my matriz de trusty monitores. band of monitors. Always on the lookout for some interesting footage. ¿Cómo se llama? Un soplón, pues, weón. La wea rata, weón. ¿Qué es lo que buscas? Interesting. ¿Qué What do decir you con mean interesting? What kind of Clase de silly pregunta es esa. question is Llevo más that? de un I've been año reuniendo gathering material candid documental por los documentary videos footage of Citizen Brown's promotional profesionales videos del for over a Ciudadano year Brown. now. Sé que tu madre I no know aprueba mi your trabajo, mother pero doesn't approve of my work, but wait a minute. You has say you visto saw Lorraine. Lorraine? 11 to 12 hair salon, Se lo 12 quería, to no sé. 12:20 lunch at Suitmo counter, cream of asparagus with Espárragos con crackers. What was that? You know your Era mother's el asunto de tu madre. problems. Si vuelve a caer, If podría she infeccionar slips a up toda la again, familia. it could mean demerits for the whole family. There she Ahí is, está, puliendo el polishing the parque. statue in the park. Just like the schedule Tal y como el dictates. horario. Oh, then everything's fine. Good. Unless... How ¿Cómo was she está, when weón? you spoke to her? Lucid? Serena, Sober? sobria, pues, weón. Mamá, empina el codo. Dad, what are you Sí, telling no, me? ese You no say fue Mom's a raro. drunk? Shh. I don't know for sure that your mother has relapsed into her old ways. ¿Verdad que la- She's been acting en la una era más really buena para oddly, tomarla, almost Rey? as if she didn't like Era my más ebria, constant weón. supervision. Confidentially, I suspect she's got Que a tiene una flask petaca hidden escondida en alguna somewhere, parte. probably buried Probablemente near está the cerca de donde spot se where she's encuentra trabajando working ahí. right now. Una petaca, Do me a weón. favor, son, will you? See antes if una you can ofensa. worm the truth Primero out no, of pero her. puede que She won't confide in me, but she may contigo baje la be guardia. less guarded with you. Double rations Doble this week raciones to esta help semana your si old es un man cara tu out. viejo. What do you say? That's a good boy. Qué Okay, chucha. Dad, we need to talk. ¿Qué estabas escondiendo cuando he entrado? What were you hiding when I came in just now? Hiding? I don't know what you're talking about, son. Come on, I saw it. It was a videotape, right? I might as well tell you. Foto ya After casi all, tiene 18. you'll be 18 soon. Tell me what? Hill Valley under Citizen Brown is not quite the contented town you were led to believe it was. No, ¿en serio, weón? I don't believe it. This isn't a criticism of the great man himself, of course, or his sainted Muy wife bien, Edna. gracias. No one's worked Ed- harder than A su they santa to esposa apply Edna. the most advanced Dijo a su social santa esposa planning Edna. Ahí techniques está to la our weá, pues, weón. municipality. Por eso, But pues, weón. What? Bueno, todo tiene eventually, sentido ver este not segundo. everybody appreciates it. A great many En citizens, realidad, perhaps parece que me even habían dicho que era minority, más pasante, actively weón. resent Se Brown casaron esos administration. culiados They y don't esa es say una so publicly, maricona, of weón. course. But in Como es private, fanática de toda esa mierda de just los listen. órdenes y toda esa weá. Cambió el doc, pues como el doc nunca vio la película, no se fue por la ciencia, se fue por la cagada de las leyes de nuevo, weón. Ay, la maraca, Citizen weón. Brown, may his beloved Cuarto- courthouse struck by Una lightning. weá, weón. Shh, Agnes, you're awful. Are you coming to the town square, Lester? El ciudadano Brown va a pronunciar, lo descubre. Citizen Brown can kiss my... Puede besar mi Well, you pelo. get the idea. It sounds like people can't stand what the Browns have done to Hill Valley. Ahora se han hecho en Not Hill Valley. everyone. Only Solo alrededor del around 50%, 50%, que maybe es 60. 60.
Does Citizen Brown know? ¿Lo sabe Ciudadano He Brown? should. Debería. Whenever Siempre I que send mando copias copies de of my Instituto raw Sanitario, footage to the Departamento de Public Relaciones Relations Públicas del Department over at the courthouse, juzgado I get a recibo memo telling me diciendo how que much lo mucho Citizen que Ciudadano Brown Brown thanks me merece for el my servicio. service. But how could he Puede say ser que haya that visto los he videos y doesn't no do haga nada al anything respecto. about it? Maybe you A should lo take the mejor tapes debería llevarle directly las to cintas a Brown. Brown. Oh, I don't know about Seguro, that. es decir, I mean, claro sure, que he quizás might aprecie que appreciate le my bringing comentes these esos problems to problemas his y attention me and recompensa por reward me hacer for un my servicio a la public comunidad. service, but then again, they say it's Ah, never la wise to be wea, the weón. bearer of bad news. Me enreo, weón. Yo le llevaré la cinta, pásamela, Why hijo de don't you give putín. me those videotapes? I'll take them No to se la Citizen entregaré al Brown. Ciudadano Brown. Thanks for offering, son, Pero but no I quiero don't meterte want en to get esto. you involved. Citizen Brown won't like what he sees on Pero them. que ahí I me wouldn't want you to gustaría get que the lo brunt pagase of his contigo. displeasure, not to Enfado mention que the van a displeasure of que all la the folks persona on del the sitio tapes. cuando sepan que Once les he they grabado. find out I recorded them, No, no, no I'm voy a not cortar letting de these vista tapes eso out of sí. my sight. It's too Demasiado dangerous. peligroso. Preguntar por mamá, preguntar por mí, por mí. It's about me. I'm all ears. ¿Cómo soy? Well, from certain things I've Entiendo que heard, la I gente get porque the idea that Martin people Fry in son- this town regard Marty McFly as As a what? a nerd. They said that? In so many words. Con todas esas Just palabras. because a boy studies hard Ya and no gets sé qué straight bueno, no te A's respetan and normas y no respects vaya the de rules and doesn't fiesta party en- or drink or o sea, stay out cueste late, he is tarde. perhaps a bit socially inept. Además de and ser algo obsessed with inepto personal hygiene socialmente, and prefers pues. his rubber band collection Stop! to... I really don't want to hear anymore. I'm proud of you, son. Ya, ya. I'm trying Estoy to understand what completo Jennifer abuelado broke parece up en with esta me in época, this weón. time. Ya me deja, estoy en Recent el past. pasado recién. Are you still mooning over that girl? Forget her. She's bad news. Why, my surveillance cameras have caught her Lo que doing pasa es things que van totalmente en that contra are del código de completely Hill, against the Hill Valley Code. I don't want to know. Kissing boys. Sitting Sentarse with boys in cars. con ellas en el I've coche. kept quiet about it for her father's sake, but believe me, you're well rid of her. Qué mierda, weón. You, is there anywhere you expect me to be, like, right Sigamos now? ahora. Well, I Espera que did estuviese expect en you el to be lago up at the hasta lake mañana until con lo de la tomorrow with that competición math-magic matemática. competition, so I guess Después your time tú is verás pretty lo que much your quieras. own right now. Ah, ya. Estoy lejos de ahí para no Okay, encontrarme. Aunque en different realidad no sé si subject. tengo peligro Yeah. encontrarme porque yo soy el Marty de esa época, entonces no tiene ningún sentido lo que estoy diciendo. Esto es por mamá. It's about Mom. ¿Cómo se ha vuelto así? How'd she get to be such a mess? This isn't how she is in my perfect world. You're right, it's a real puzzle. Because of course we both know Hill Hill Valley Valley es un is a mundo perfect world. But for some perfecto, pero por alguna peculiar razón reason, contra the trato harder de I que se try to get ajuste her a to las normas, conform to más the la rules, evita. the more she Pero esa es splits la up. norma, sos tan ahueonado. Está considerando el programa de Ciudadano She's Plus. thinking about signing up for the Citizen Entonces, Plus bueno, program. Ciudadano Plus. Is she ¿En now? serio? You're not Tú gonna no let her dejas go que lo haga, through with it, ¿verdad? are you? Well, Por from lo que what veo I es un hear, drástico it's a procedimiento que fairly rehace por drastic completo procedure which la completely personalidad del reshapes the sujeto. Por otra subject's parte, si ese personality. ciudadano moral que lo On the recomienda other no puede hand, if Citizen Brown recommends it, it's ser gotta algo be a malo. good thing. Ah, gracias, weón. Super ahí, I confianza think al Mom would dog, be a little weón. more Si le relaxed diese algo if de you gave her espacio. just a little bit of space. Now, there's sí que a es un fine buen consejo. suggestion. What would Hill Valley be like if Gente people le gave dice each espacio a los other demás. space? Why, we'd all Ya be no tempted estaría to follow tentado our por own sus impulsos, sino impulses, más de saber and there's no dónde telling acabaríamos. where that might lead. El papá de Something on Marty, your un mind? soplón, convenció totalmente las creencias de la Edna, weón. Es sobre alguien a quien ambos conocemos, a ver. It's about someone we both know. Yes? Cuéntame algo de Biff. Have you seen Biff lately? Not since he went to the reconditioning center. Is he back among the living? Depends Depende on what que te you mean refieres con by vivos. living. He's really different from the way I remember him. Lucky dog. In a Sí, way, como no it justo isn't que el fair that mayor Hill infector Valley's estableció biggest primero scofflaw should be the first to receive beneficiarse the del benefits of programa. the new Citizens Plus program. But I Yo sé know I que shouldn't no be debería jealous. tener envidia. Háblame del ciudadano Brown. Have you ever spent time with Citizen Brown? Well, of course I'm in the audience for every one of his public addresses. One-on-one, I mean. Oh, no. He'd never No me notice a refiero common al Sector L sector citizen L, like me. sector L como But yo. I dream someday he'll recognize me for my public service and maybe let me shake his hand. Háblame de Edna, What can you tell me about Edna? Maraca, weón. Mrs. Citizen Brown? La señora oh, she's ciudadana a Brown. wonderful woman. La mujer People maravillosa, just la think of gente her la as ve this como una sweet, ancianita self-effacing, dulce y grandmotherly modesta. type. Edna? Edna, Are we talking about the entonces, same? ve la Really, misma she's wea. just as En involved in realidad, running yo the me metí town en as gobernar her el pueblo husband como su esposo. Ahí está la wea, yo sabía, weón. Si ve que el doc no hace nada, weón, es la buena que todo el rato weando, weón. Háblame de mis hermanos. David and Linda.
Have you heard from them? ¿Sabes algo de ellos? No, I Pensé thought que maybe fue- you a had. lo mejor tú sí. Not que in no, lo último que ages. sé As far as I know, es que él he's sigue still trabajando working para for el the big periódico de la city ciudad newspaper, y ella and she's still in that women's continúa en la boarding casa de house. huéspedes. I'll never Nunca entenderé por understand qué why they dejaron Hill decided to Valley. leave Hill Valley. Ja. Something on your mind? Preguntar sobre ti, preguntar por Hill Valley sus reglas, qué pasa en la casa. Hill Valley has a lot of rules. Tomémosle por las normas, a Certainly ver. does, for our own good. Ya, el contrabando es cosa mala, ¿verdad? If I got caught with a contraband Se item, me I'd caería get in a lot el of pelo, trouble, right? ¿verdad? You certainly would. You could be facing up to También 1,000 créditos de demerits sanción depending on the dependiendo del item. objeto. But of course, you wouldn't be caught dead with No te- anything no te illegal. tendrían con nada It's your ilegal. mother I'm worried about. Es tu madre que me preocupa. El contrabando es cosa mala, ya, esa wea parece que se lo apuntó. If I got caught Ah, with sí. You wouldn't. Adelantando los diálogos, descubrí cómo hacerlo con el clic derecho, te hace la wea. Adelantar los diálogos. Did you ever harbor ¿No has tenido un a animal peligroso? dangerous animal? Aha! Couldn't if I wanted to. They've Han all sido been prohibidos. banned. But I Ya sabemos did eso, catch pero something pero very otro día vi algo realmente interesting on interesante one en los of my monitores. ¿Cuál monitors era? yesterday. Which Oh, one sí. was it? Oh, yes. Does that look like a stray Einstein. dog to you? Rogamos Whatever lo que it is, sea. Edna's Oh, Animal Einstein, weón. Patrol will make La short patrulla work animal of de it. Edna dará buena, no sé qué wea. ¿Patrulla animal de Edna qué? Aha! Adelantemos toda esa parte, ¿eh? Aha! Couldn't if I wanted to. They've all been banned. Puta. Cambiar de tema. Something on your mind? ¿Qué pasa en la casa, man? What's the deal with the house, Dad? Eso es muy... Don't know No sé cómo how decirte to esto, tell you pero this, mientras son, estaba haciendo la but while you competencia, were una vez away que at han your sancionado Math Magic competition, our house got nuestra slapped casa por with una a violación de la CZ36 violation. CZ36. I know, it's so Tu madre embarrassing. está Your que mother's sí, mortified. trabaja muy She duro works mantener la so casa limpia, hard to pero es keep a difícil. clean house, but those Ese dust es mites are eso, so hard to ácaros del keep down. polvo. Wait a minute. No You puedo can't go entrar a la into the casa house porque hay because ácaros of del dust polvo, mites? pues, weón. Well, not until they send in the No. cleanup crew. Oh, This la is Edna que ridiculous. enferma, weón. Thank goodness Pues they estoy let me seguro que move la my Edna office enferma out here hace... into the Es la garage. que está gobernando, no, no tiene nada que ver el doc, weón. Estoy seguro esa weón, weón. So, when's this dust mite problem gonna be solved so I mierda, can get to all my stuff? Well, the cleanup crew said Les dijo they'd que probably probablemente get lo around tenía to it by listo. tonight, but they're kind of backed up, so I wouldn't expect them until tomorrow morning. Tomorrow? Where am I supposed to sleep? I got it all covered, son. Vamos We're a gonna hacer camp para out afuera, back tal just como like we hacíamos did cuando when éramos you were pequeños. little. Okay, this timeline Pero is es una officially a pesadilla. nightmare. No tiene ni casa donde dormir, weón. ¿Cómo funcionan los monitores? How exactly does this setup work? I'm glad to see you taking an interest. Each of these monitors Tu is monitor está connected to conectado a multiple múltiples cameras, cámaras, las of cuales which he I've insertado strategically jacked into throughout the estratégicamente valley por todo el with valle, official con permiso clearance, inicial, of por course. supuesto. I can Puede switch cambiar, between puede cameras cambiar de with these cámara con buttons. There's also estos a botones. VCR También for hay un each video monitor para cada to monitor. keep a record Lleva un of registro de todo lo que veo. everything I Así, see. So, if I así happen que across something si me topo con algo curioso puedo intriguing, tenerlo en I can archivo. keep it on file. Voy a apuntar todo ya. Salir. Well, I'll leave you to your snooping. Sí, con Supervise it, son. Supervise it. Sí, I'll weón. leave you to it. Right. Te digo que sí. Another day in Hill Infringe Valley. algunas reglas para empezar. Place to live. Puta, puede empezar a encontrar no sé qué weón. Lorraine puede estar ocultando algo, puede que se sincere en la intimidad. Oh, qué mierda, qué chucha. Aquí dice, infringe algunas reglas. Puedes empezar encontrando el alijo secreto de Lorraine. George está espiando a Lorraine con esa cámara del lado de la estatua. Si pudiera alcanzarla y bloquearla, con algo de esfuerzo puede alcanzar parte de la estatua. Gira la parte móvil hasta que se bloquee con la cámara. Ah, quiere que haga lo mismo que hizo delante. ¿Qué más hay aquí? ¿Puedo robarme antes de ir para allá? A ver. Oh, los disquetes. Me voy a pelar. Greetings, programs. Buenos programas. Brock Le 2.0. pregunto si Anatomical anatómico para constructs for clases. sciences of all sorts. Boring. Monitores. Monitor. ¿Qué mierda? Monitor. Ya no tiene nada, pues, weón. Gracias, monitores, por no mostrarme nada. Gracias. Aquí, George. Guitarra de Marty. Parece que puedo tomarla. Hey, what's my guitar doing out here? Your mother and I Yo tengo convinced vecino you to give it up, pareja, ¿te remember? acuerdas? Rock and roll music is frowned on by the Brown administration. It Por la sets a administración poor Brown, example es un for all the ejemplo para los kids niños who que look ven up to en you tu as a modelo de model of moral y studiousness and moral diligencia. gravity. Qué chucha, weón. Besides, you're not very No es que good. parece muy bueno. Oh, Martin Flame malo por el rock. No, dame mi guitarra, hijo de Come puta. on, Dad. I need that guitar. Give me Dame one una buena good sopa que te reason why I should give devolvértela. it back to you. Because Chucha, weón. Esta no creo que la quiera porque bueno, quiere que esté con la mía. Entonces la música
Es buena para ti. Music is good for you. It Bajar tu improves your rendimiento mental mental. performance. Then take up Entonces, the piccolo. apúntate Leave the la guitarra electric eléctrica a guitar los to the rebeldes. rebels and A los rebeldes y malcontents. descontentos. El rock es mi Rock destino, and hijo de roll is puta. my destiny. 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 What would you know Destino, venga, about deja de hacer destiny? venganza Now y vuelve a quit estudiar. fooling around and get back to your studies. Alumbrado, weón. A certain Ya la última, girl is ¿no? only gonna like me if I can play the guitar. A certain girl. You don't mean... Jennifer. Oh, Martin. Why are you fixated on that little hellion? She's nothing but trouble. Yeah. My kind of trouble. And Además besides, de the que way tú you tocas play solo vas a guitar, conseguir you're only apuntarlo. gonna drive her further up. Ah, qué alumbrado, weón. Go ahead, Adelante, son. hijo, haz lo Do que... your Puta, work. era esa, pues, weón. Thanks, Dad. Era la última, puta. Yo pensé que podía engañarlo. Me cagó la weón. Ya, Good vamos. morning, Mrs. Brown. Ah, Please creo que sí. address A ver. me as Entonces tengo que quebrantar las reglas. Mrs. Tengo mi guitarra, sí. Susan Brown. Tengo que recuperar la mina. ¿Tú crees que hay que recuperar la mina, weón? Mierda, no. ¿Qué es esto, weón? Interfono, porque no tiene ciudadano. Oops. Wrong number. ¿A dónde está el auto, weón? Acá. A ver. Ya. La misma pista. Como que las pistas se vuelven a reiniciar en vez de volver como estaban ya vistas, weón. Decía que tenía que pegarle, peguémosle a la weón, weón. Estatua culeada fea. Pegar. Leave the statue alone. Dejas para la estatua. Alright. Ah, de nuevo miró la wea así feo. No, no le peguéis de vuelta. Pues le pegué a la huevo. Lo reemplazó. Ah, ya, espérate. Tengo que hablar con ella primero entonces. A ver. Mom? Pregunta sobre la petaca. Al toque no. Mom, are you drinking again? Bebiendo de nuevo. Don't be Tanto silly, cariño. Y dear. sabes que la vida es Booze is ilegal. illegal, you know. Yeah, Mom. It's just that Dad mentioned. Your father. Why, No I puedo just decir can't eso. get Siempre away from his espiando, siempre prying lo has eyes. hecho. Always spying, always watching. You mind your own business, George. Now, Lorraine, this is Le está hablando por la I weá. Sé que me know you're escondes keeping algo. a secret from me. It's mine Es to mío y keep. me lo guardo. Dad! Mom! Knock it off, you two! Now, you listen here, young Este man. asunto de adultos This entre is tu an madre y adult yo. matter between your mother and me. Dad, I know, but your way isn't working. You gotta give her some space here. Huh? Where'd she go? Mom? Aha! I knew it. What is that in your hand? Ron, ginebra. Un decantador de vino, A wine weón. cooler? Es buen For your partido. information, it's brass cleaner. I have a job to do here, you know. Lorraine, No. Lorraine, I'm just trying to look out for you. You know the kind of trouble we can get into if you're drinking again. A ver. George, What's the problem, citizen? Everything's perfectly alright Estamos now. viendo We're fine. We're all fine now, thank you. How are you? Otra weá, weón. Mom? Ya le pregunté sobre la petaca, weón. Preguntar sobre Hill Valley sus reglas. Is it just me or does Hill Valley feel really strict today? some might even call it stifling. But you didn't hear that from me. Alright, let's talk about something else. Alrighty, dear. So, what's up with Dad? Indeed. What is up with him? That setup in his garage is pretty intense. That's not the word I'd use. More like creepy. I heard that. Ahí, sapeando con rata, weón. Ya, esa weá se la pregunté. Se preguntó sobre ella, a What ver. about you, Mom? What about me? Ciudadano Plus. I saw you talking to Biff about the Citizen Plus program. Biff says I'd be a perfect candidate for it. I know Biff, and if Ese that's es el what the programa, le Citizen hace Plus a la gente. program does to people, then you don't want any part of it. But Biff has been reformed. Look at him. He seems so happy now. So at peace with this town. What I wouldn't give. He's a total veg, Mom.
Your father is always telling me that I don't invest enough in the workings of our great citizen Brown. Maybe it's time for me to turn a new leaf and just go with the flow. Okay, just hold off for a bit, please. I don't want you doing anything rash. Ya. What ¿Qué are hace you aquí doing out puliendo here todo? polishing the statue? I know. No sé, yo tenía I was programa scheduled to limpiar el clean the reloj clock y this tenía month, una but madre then Needles Needles Mom ate ha some of that comido de bad este. tofu that's been No sé going qué wea. around. So there was some reshuffling in the L sector duty roster, and here I am. I kind of wish I was cleaning the clock, though. Está So mucho much mejor de nicer arriba, up así there todas las without cámaras. all the cameras. The cameras? Wave to Big Saluda al Brother, gran hermano, or en Big este caso al Husband gran in this esposo. case. All right, let's talk about Me something dijo estar el else. buen mirando. Alrighty, dear. Justo sobre mí. I'm having a bad day, Mom. Can I ask you a few things? We all have our share, son. ¿Qué estaba I, haciendo? lost my timesheet. What have I got going on this week? Well, Monday is Junior Brown Brigade, La beca Junior Junior what now? Brown. and Tuesday is Model UN. Representación internacional. Model UN. Mm-hmm. You represent Djibouti. On Wednesday, Supervisa you'll la be partida de overseeing ajedrez the en el board game centro, club at po, the weón. Regreso Okay, Hotel. I've heard enough. Qué mierda, es todo un ñoño Martín Fly en esta época. I saw Jennifer earlier today. Oh, Jennifer, what a spunky gal. Are you two ¿A patching esto le things gusta la up? mina parece, weón? She totally blew Se me tiraba off. como una Well, colilla. I'm not the world's biggest dating como me casé con el expert, seeing príncipe as how I de married Persia. the first guy to fall from the sky. But maybe you should spend a little less time with your microscopes and ant farms, and a little Menos more tiempo time con el tending microscopio y la gardening. granja de hormiga, What weón. kind of things is she passionate about, Martin? What are her interests? I don't even know anymore. You see, Everyone is treating me like some sort of Tan soso. goody two-shoes, Mom. they're just jealous that you're such a perfect citizen of Hill Valley. Have I always been this way? Always been a perfect little son. Going on 18 years now. What about that time I set fire to the living room? Oh, but you only did that so you could show us the Dicen que fire se te contó retardant juego you de made with your química. chemistry set. ¿Qué? Heavy. All right, let's talk about Esto es un something else. científico, ahora qué mierda Alrighty, Martín Fly, dear. weón. Preguntar por la petaca, preguntar otra cosa. I feel like I don't know anybody anymore. Well, Martin, Es that el que would be a quiere sign salir you más. need to get out more. Sobre Jennifer. What do you think of Jennifer, Mom? Well, she certainly looked like quite a handful, dear. Te I pegas was algo de really su hoping actitud. some of her joie de vivre would Te have diré que rubbed lo off on contagiara you. Marty con el What do you mean by rebeldía that? que dice el otro, Well, weón. Martin, you can be a little uptight sometimes. A veces era un poco estirado. Jeez, don't sugarcoat it, Mom. Well, maybe you needed to hear it. There's nothing wrong with having priorities in life. Just Pero quizá maybe Jennifer Jennifer debería should haber have been a estado little más higher on your en list. tu lista. Yeah, she should. Well, you did buy that guitar. Es un paso That's a de step in the dirección right correcta. Las direction. chicas adoran a los Women músicos. love musicians. Just keep practicing and I'm sure you'll get better. What are you talking about? I'm a great musician. That's the Se spirit. habla. Ya. All right, Ya let's apreté talk mucha about huella. something else. Alrighty, dear. Yo le pregunté por la petaca también, pues, a ver qué me pueden de las pistas. Los Ren puede estar ocultando algo. Ah. Ah, qué huele. Yo le está pillando al Ren. Con algo de esfuerzo puedes alcanzar. Estatua. Pégale de nuevo, a ver. Ahí le pegué, po, y no me dijeron nada. Y si le pego de nuevo, a ver. ¡Oh! Gané, conchetumare. What happened? What the heck am I looking at? Yes. Ando a buscar la culiada, ¿dónde está? Amigo, ahí está, se ve la sombra, ahí está, al otro lado, al otro lado. Ahí está. Ve qué está haciendo. Una petaca rosa. Le hemos descubierto Mom, su Dad secreto. isn't watching. Oh, Martin. Was that a flask, Mom? Flask? Don't be ridiculous. Look, it's okay, Mom. Ya, Get a bueno, hold of yourself. espérate. Oh, your father's right. I'm backsliding. But it's La been wea. so hard, what with your brother and sister leaving. And then Son your alcohólicas father sin getting obsessed remedio. with his monitors and Let me take care of the flask. Dad doesn't Bueno, have to tiene por know qué anything enterarse. about it. Deja de llorar, mierda. Oh,
thank you, sweetheart. I couldn't bear the thought of facing your father over this. Lo tiró para acá la weón. Tenemos alcohol. This timeline sucks. Mamá y Mom papá and se Dad pelean are de fighting nuevo. again. Mom's Es drinking. como si It's todo like everything Doc lo que and I ever y did to arreglamos fix se está things is falling demorando. apart. Exactamente, Time to get some exactamente. attention. Eso le llama la atención. Claro, pues, la primera película era algo así, o sea, no tan drástico el cambio de la ciudad en sí, pero la relación de sus papás y todo eso era así, como bueno, y Biff y toda la weá, pero Biff ahora es una basura, así que da lo mismo. Así que yo creo que esta parte la dejamos hasta acá. Bueno, está medio lento el capítulo porque hay harto diálogo entre los personajes, pero igual no han contado algunas cosillas interesantes, como que la Edna y controla, o sea, esposa del Dog y todas esas cosas. Y yo creo que directamente ella es la que está cambió todo, así que hay que ver qué onda. Esa Edna buena siempre una huella, así que hay que tenerla en este capítulo. Eso, nos vemos.